সবাইকে জোহার। তো আমরা গান্ধী যে উপন্যাসটা दूसरा পার্ট বনাতে हो आज এটা আখরি পার্টেতে। তো ଏକ ପହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା আমরা ଦେଖିଲେ দিও কি পেটকার শোবে আপন কে চিত্রকার বাভন হবে কর সেই খাতির রিচি কাতে বাভন কর্ম করে লাগল যেসন কি যেসন কি বিহানি নাহা ধোয়া করা পূজা পাঠ করা আর সময় সময়ে পাশ রাখা সে গাঁও গাঁও গিলাক মানুষ মানুষে মান আদর করে লাগলে পহলে আহে বিদেশি মানে বিদেশি মান হওয়াই কতন গুণী রহলে গাঁও ঘাটেক লগে মাননি করতে শিবে তাহা খুব চন্যে রহিকে 2 পয়সা অর্জন করে লাগল। প্রধানে এক বেটি রহি নাম কমলা। কমলা তখন 20-22 বছর হে হেলি। এহে সময়টা মানুষ জীবনের বসন্তকাল। এহে সময় নারী শোভায়মান হয়ে উঠে, ওকর রূপ রং পরিপূর্ণ হয়ে উঠে আর মনে জাগে মাতৃত্ব ওকর ইচ্ছা। তখন কমলাকে দেখলে বুঝা হেলি সিমির ফুলে গাতেক রং সিমের ফুলে গাতেক রং পূর্ণিমার চাঁদে চেহারায় হাসি ঝর্ণায় মনের চঞ্চলতা কোকিলায় ওঠেক সুর আর চিতলহয় অন্তরে খুব দেলে আহে। মা বাপেক দুলারি সেই কুঁয়ারি বনে উপনে নিচিন্ত মনে হাসি হেলি দিন কাটে হেলি। শিবে অকর জীবন শিবে অকর জীবন কাননের দাবনার রূপে আয়কে সব কিছু ভস্ম করিয়ে দিলে। তাহলে কোনো উপযুক্ত বর না আওয়ার কারণে মায়ে বাপে আইকে নি দূর রহি 4-5 বছর বরেক রাস্তা দেখে এলা। এহে সমাজে বর খোঁজে চলন নিখিক বিহা করিয়া নিজেই আইকে কোন পানি দেখে বিহা করি লেছতেন। কমলাক ভাই ছাড়া পকর খাতির রাঁধা ছাড়া রূপ কিংবা দর বুড়া নাহে দরিদ্র বর গিলাই আয় হেলা। পেহিল পেহিল 2-1টা রিচি গাথে বেশ বরাবর রহত মুদ্রা তখন ছুয়াই রহি। মায়ে বাপে তেসন গরজ নি রহি। 2-1 বছর দেখিলে পন্তউলে আরো বেশ বড় আওতা এরকম চিন্তা করিকে তখন বরকে ঘুরা লেতেন। তাক মাছা কাম নি করলে কখনো কখনো বেজান অবস্থার হইলে বেজায় প্রস্থান হইলে। इसमें एक पेज छूटल है तो वो पेजटा हमें तोहरे के ऐसे ही कोई दिया था लेकिन इटा उटा ना लगे ठीक है। और आगू पेजटा है कि से समय गिला छुआ समय बिहा शादी हेल घरे 20-22 बछरे बिना बिया हेल बेटी रहले माए बाप के बेस नहीं लगे हेली। বছর বছর বরেক রাস্তা দেখি দেখি কমলাক মা বাপে আজকান কাটায় গে রহেন। অঘন মাসে আউলে যখন আকাশে কারাকুরি করাত মায়ে বাপে ভাবত এহে এন্ধ বর আওতাম চুপে চালে বিহাক সরঞ্জাম জোগাড় করত। কিন্তু আষাঢ় মাস আউলে যখন দক্ষিণে তেজ হাওয়া গাছ ব্রিজকে ভাঙি ভুঙ্গায় চলে যায় আর রাস্তায় ঘাটে পানি ভরে যায় তখন মা বাপে বিহাক আসা ছাড়ি যেতে। প্রধান বিনা ছল কপট এক মানুষ রহে শিবেক প্রতি ওপর মনে কোনো রকমে শঙ্কা সন্দেহ নি রহে। শিবেক শিবেক চাইল চলন আর ব্যবহার এসত হয়ে কি গাঁৱে সবে লগে ওকে মানে হেলতে।
শিবের তখন নাওয়া সময় কিন্তু বিচার গিলা মাহুর লগে রকম রহে। ছুয়া সময়লে যাকে পেটেক চিন্তায় ধরে তাকর সংসারে জ্ঞান চাড়ে যাবে। প্রধানে মনে করলাক শিব এক বুঝন্তর লগেছে, একে মনে দুঃখ শুনালে হয়তো কিছু লাভ হে পারে। একদিন কহলে অনেক দিন লে ছুয়াটি বরে কাছায় আহ মন্তু উপযুক্ত বর নিয়া তোর অনেক জায়গা ভুলা চালাম আহো কাহুলে একটা বেশ বর লিয়া নিহি। এরিয়া মোড়ে কিনা বিচার শিবে প্রধানকে এসন চোখে ফাঁসায় দিলে যে বেচারায় আর জীবনে কখনো শান্তি নি পাওলা। প্রধান কে জানাওলে যে ওকর পাশে একটা এসন মন্ত্র আহে যেটা যদি কেনিয়ায় নিচা তাইতে 1 মাস জাপ করে তাহলে 1000 বর টানাই আতা। প্রধানের মন সরল, শিবের কথা বিশ্বাস করলাক, মন্ত্র জপ করে লাগি নিচাল তাইতে কমলাকে শিবের খানায় পাঠায় লাগলে মন্ত্র জাপ করলেও কাহুকর বর তো নিয়ে ওলা, কিন্তু 15-20 দিন বাদে শিবে কমলাকে ले पड़ा लगी राइते কমলা মন্ত্র পাঠ করে গেলি ঘরের লোক নিদায় গেলা, তাক বুঝি के दियो पड़ा गेला। बिहाने एकरा দুইজনকে না দেখি के ঘরে লোক দিশা গুড়ুম গাঁৱে হই চই লাগি গেলি একরাকে খোঁজেলা চাইরো বটে লোক খুঁজলা, কিন্তু কাহুনি পাওলে থি। গাঁৱক লোকে প্রধানকেই দোষায় লাগলে থি। বিনা জানল শুনো লোককে অধিক পাস করলে বিদেশিয়াক ন হেরে দেখল। অজানা মানুষের চলন কখন পল্টি তাকর কোনো ঠিক নেই। এবার কমলা 2-4 মাস ইয়া হুয়া রহলা। থানায় লালিশ হে পারে সিপাহী দরগায় হালাকান করতা এহে ভাবিকে শিবে নিজে গাঁও নি আনলি। কমলা বাপ দুইজন সঙ্গ করিকে শিবের ঘাট ঠেকল, কিন্তু শিবকে কাহা পাওতিক লোকে কহি দেলতিক শিব গাঁও ছাড়ি কন্দে চলি গেলা হে। অনেক দিনলে ওপর কোনো আতা পাতা নিখি। শিবের পোড়া ঘাট দেখি প্রধান মুড় পটকি পটকি কান্দে লাগল। শিবে কহে হেল কি খুব ধনীর লোক, চার হরেক জায়গা আর বন জঙ্গল আহে, কিন্তু আসলে ওপর খুঁটা কাটে জায়গাও নি রহে। ঝুপড়ি বনায় জায়গাটা মানকি কর মাঙ্গর রহে। কর্মেক 10 একর কহিকে গাঁवेक লোকে প্রধানকে সান্ত্বনা দেলথি। মানকি ঘাটে সব সবকে খাওয়া দাওয়া করালেথি আর ঘুরি দিন ওখরা চলি গেলা। প্রধানে থানায় লালিশ ফরিয়াদ নি করলাক, দোষ তো ওকরে রহি। এবার হিয়া ইটাই আহি দোষ তো ওকরে রহি। অবুজ ছোয়াটিকে নিচাল রাইতে অজান অজান লোকে পাস পাঠাওলি। দোষের কথা এহে রকম অঞ্জাজ সঙ্গ পারাল বেটি চুয়াকে ঘাড় ঘুরায় ले যাও মুশকিল হয়। জাত কুটুমে তখন এসন গিলাকে আরো নি মেশাই হেলথিন আর ঘরের লোক নিন্দা হেলি। মোকে চাকরো খারাপ লাগল রহি। নিজের ছুয়াকে নিজেই পানি ফেকলে এসন ভাবিকে প্রধান কান্দি কান্দি ঘাট ঘুরল। কিছুদিন পর শিবে কমলাকে গাঁও আনলিক। শিবে দরিদ্র দশা দেখিকে কমলা ছাতি যখন বজ্র গিরলিক, শিবে ওকে নিজে ঘাট দুয়ার আর ধন দৌলত বড় বড় কথা কহলে রহে। এখন বুঝলি শিবে ভারী ধোকা করলাহে, কিন্তু জাত কুল গুচায় के बुद्धि बाढ़ाले আর কিনা লাভ। শিবকে ছাড়ি এখন জাতি কাহা নৈহার রাস্তা বন্ধ। একদম 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 বেরাস্তায় গেল বেটি চুয়াকে সারা জীবন তাকর ফল ভোগ করে হে। সে বেচারি স্বয়ংকে হঠাৎ নরকে গিরি গেলি। রাঙ্গামাটির লোক যে বুঝি গেলা जो খাওয়ায় के শিবে ছোয়াটিকে পাগল করলাহি। সে যে ছোয়াকে মা বাপে ফুটর ফুলটা তরে নি কহলে রতি ও এখন পেটেক লাগি দিনাম লগে खेती गोटे काम करे लगली, কিন্তু এহে ঠিনে ওকর দুঃখের কথা নি সিরালি। সে বেচারি 5-7 বছরের বাদেও
छुआ पुता नी हलती सिबे कंदे लगे जातिया बेटी छुआ के आनली আর তাকর সঙ্গে রহে লাগলা কমলাকে আলাদা করে দেলতি ওই ঝোপিং এক ধাইরে নিজে রান্ধি খাই লাগলি নিজেই রান্ধি খাই লাগলি মন্তুক সেইদিনে আর কাহা বনাটাই সেইদিনে কমলাকে নিজ গজ গজ করে লাগলি নিজে আনল ভূতিটাও জিউসুকে খাই দেনি লাগলি কমলা ঢিকাই গেলি আর রাস্তা বাহিরে বাহিরে এক ঝুপড়ি বনায় के একাই রহে লাগলি যাকরা খেত কাম করে দেহলেন ওকরাই মদত করতি তখন তখন গাঁৱে চাষবাসের সময়ে তো নিতে কাম পাওয়া হেলে তবে উদমা দিনে কাম নি পাওয়া হেলে আর গরিব দুঃখের দিন কাটা মুশকিল লাগে হেলে তখন পেট চালায় খাतिर ইটা সেটা কাম করত কমলাকে কোনে এক বেশ বুদ্ধি দিলে সিল্লিলে নুন তেল তামাক আর মশলা বহি আনি के নিজে ঝুপড়ি দোকান দোকান চালায় লাগলি দোকানদারিং পেট চলে লাগলি রিচি গাধে পুঁজি পাটা জমা করলি ভূতি ভূতিয়ার করিকে মাল আনে লাগলি তাকর বাদে গরু গাড়ি মাল আনে লাগলি ফুটু পাড় के ঘরাটি কামিয়া রাখলে ফুটু পাড়কে ধরাটি কামিয়া রাখলে ফুটু পাড়ে রিচি গাধে কাম করি দে হেলে ওই বেশি কাম করে নি পারে হেলা আর ওকর ভূতিও বেশি নি রহে एक लोग पेट चले कितना पावले ओकर खातिर यथेष्ट रही ओकर बहु चुआ नहीं रहती बिहा शादी उमेर पार है गेर रही पार जाते एक लुगा बुने नहीं सिखला सही लगी कहूँ कहूँ कोनिया नहीं पावाली तो नहीं जाते यह हुनर दाराए चन्ने दिन काटे हेला बेटी छुआ कोनो कामे सफल हेवाई नाम कर संगे संगे बदनाम हेवे जोखिम रहे बेटी छुआ के बदनाम करा संसारे सबले सहज काम गाँवे आज एक दোकान रही एक कोईरी से দোকান চালা হেলাক মানে একটা কইরি লোকে দোকান চালাইতে রহে দোকান চালা হেলাক এখন বেশি লোক কমলাক দোকান বটে যাই লাগলে কইরি দোকানে অবস্থা খারাপ হয়ে লাগলে কি হে কারণে ফুটু পাড় আর কমলাক কুচলন করহত এসন কথা উদনাম করি দেলে जैसे कि फुटू पाड़ ओकर घर जाए ना पाक और कमलाक দোকান ভাঙ্গি যাক মন্তু কাকরো সে কথা বিশ্বাস নি হেলে প্রথম কথা তো এহে রহি গিয়ে কাঁচা সময়ে মরান কাঁচা সময়ে মারান মারান্ত ভুল করলেও কমলায় নিজের মান ইজ্জত নি হারার রহি মই যে এক বড়ে লগে বেটি হেকন ই ধারণা ওপর মনে সব সময় রহে হেলে ওই কুল হারাল রহিত শিল নি হারায় গাঁৱক মানুষে ওপর উপর দয়া দৃষ্টি রহেন যাকে যখন যে রকম মদত মাগে হেলেন সেই রকম মদত দে হেলতি দোসরে পাশে মুখ দেখায় লাজ লাগতে পেছন কাম কর্তা সেটা কেউ নি ভাবত শিব করো এহে ধারণাই রহে তবে কহিয়াকে আর কোনে মুহে হাত দিতে দুষ্টু মানুষকে পরে নিন্দা খুব বেশ লাগে দোসর কথা ফুটু পান নিফষ্ট লোক রহে গোটা গাঁৱে লোকে ওকে নিজে ঘরে লোক রকম জানে হেলতে আর কইরি মাহাতো ঘর গিলে খায়েক সময় পৌঁছলে ওই খায়েক পা হেলাক ওপর ওপর ছাড়া গাঁৱে আর ভিড় জোগাইয়া কেউ নি রহত আঠিন পাইঠিন কাম গিলা ওকে খুব বেশ লাগে হেলে আর ওকে খায়েকটা দিলেই হেলে ঘরে ঘরে বিহা শাদি হেলে একটা যেসন তেসন ধরতি দে হেলতি কাকড়ো ঘরে বিহা শাদি হেলে এক মাস ले কুদাকুদি করে হেলাক তখন বিহা শাদি নটুয়া নাচে চলন রহি ওয়ে তেসন নটুয়া নাচ নি জানে হেলাক তবে
रिझवाड़ लोग रहे नोटुआ नाचे सब साज रही जहाँ ढाके ताल उठे लागले से साजी पिंधी के हाजिर दामियान नटुआ गिला जदि मेसाल थी तबे ओकर संगे मेल हेला जदि नहीं तबे एकाई एक धैर्य नाचे लागल नाच लग बेसी बंद करे हेला से लगी हुआ ओकर बेटे बेसी टाना हेला আর ভোজে যেতনা খায় তাকর ले बेसी काम देखा हेला गरम काले आधा रात चोरी छुआ के छौ नाच शिखा हेलिन छुआ के मेला देखे किंबा परिभाषा देखे दोहराए लेजेन उस पर्वे तो ओकर आनंद सीमाय नहीं एक मास आगुले बेटी छुआ के चौड़ल बना दे हेलेन गाँव तक से टुसु टुसु गीत सुनाए लगली सतीघाट मेलाक 7 दिन पहले टुसु के राइते बाज बजनाक सहित गोटा गाँव घुराए हेलती बेटी छुआए गोटा रात गीत गाई के आनंद करे हेला बाज बजनाक टुसु मनी के सतीघाट लेजे हेलती और सबो नाखा नदी भाषा दे हेलती फुटू पाँच सब समय ढोल टांगी के बेटी छुआ आगू आगू रहे हेलाक मेलाटा सिराले ओकर मन एसन ठस हे जाए जे माए बाप के मने करी गोटा डहर कांदले आवे एहे सब गुने खातिर फाँका फुटर लोग हेलो गाँवे तक सम्मान रहे और ओपर ऊपर कलंक लगाए कथा लोग के बेस नहीं लगे हेले शिवो ओके पूरा विश्वास करे हेले किंतु मानुष जखन स्वार्थे कारणे अंधा है जाए तखन आर ओकर मध्य मिछा सचाए भेद करे शक्ति ताहले रहते सब किछु जानी सुनी के केउ शिवे कमलाक ऊपर लाछन लगाए लागल আর দিনাম গরজগল করে লাগলে কিন্তু একে গরজগল করে ভিতরে কারণ তো অন্য রহি কমলায় কিছু পয়সা বাঁচাকে কানে ফুল আর বালা কিনলি বেটি ছুয়া গহনা গাঁঠি পিন্ধি के खूब इच्छा रहन कमला गहना देखी के ओकर सैतिने छाती जोरे लगली कुले की स्त्री बिना गहना रती और पढ़ाए उड़िया आवलटी गहना पिनता कमला सैतिने रोजे शिव के गहना खातिर दिक दिक करे लगली शिवे আর कहाँ पैसा पाता कमला के 20-25 টাকা मागे लगली किंतु सैतिने कहूँ सैतिन के गहना किनी देती कहल जाए जे जाखरा पूर्व जन्म में झगड़ा निशिरार रहे है ओकरा सैतिन रूपे धारण करत आज दोसर कथा एक पड़ी पड़ी के बाँचाल पैसा कोने काके दे है शिबू तसन गुने पुरुष नहीं रहे पैसा मागे जाए तखन कहे तो बेटा छुआ है के टाका उर्जे नहीं पारे मैं बेटी छुआ कहाँ ले गते टाका पाए के देव ऐसे ऐसे समय असमय 2-1 টাকা সাহায্য করে এবার पूरा विश्वास रहे कि कमला टाका टोपी रखो लाही टाका बहराए खातिर फुटू पाड़े बाब लगाए के दिनाम झगड़ा और मारपिट करे लगली कमला तरफी जदि केउए कोनो कहे हेले तो वहाई संग लड़ाई करे हेले माने केउ कोनो के कहे देती ना तो ओकरे संग लड़ाई करे हेले से कमला 5 लोग के जड़ो करलिन सबे शिव के दसीदार करे लागले ठीक से सानगानाई बेटी छुआ मने दुखावले 5 लोगे राग हेबे करते माने केउ बेटी छुआ के असन इहा करबे थी गले 5 लोगे राग हेबे करते कहिले फैसला हेले ये এখন 6 মাস तोड़ी शिव कमला आंगना जाए नहीं पारत ওইটা फैसला करला फैसला सुनी के दशरथ पिटकारे कहला इटा 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 काना विचार है के संसारे स्त्री पुरुष झगड़ा सब दिन चली आवला है 5 लोगे काम है के ओकरा के बुझाए के আর कैसे के ओकरा राजी खुशी रहता ताकर एक रास्ता बाहर किंतु पंचायते जेसन फैसला हेले से अनुसारे
এখন 6 মাস শিবকে নিজে স্ত্রী ছাড়ে হতেই আর ফুটু পাড়কে সঁপে হেঁটে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নিন্দা শুনিকে সব মনে রাগ হলেন জগন্নাথ কইরি তো খুব তাতে উঠল দশরথ সঙ্গ বসা বসা বসি হেলে মানকি না রহলে হোজ সেদিনও মারপিট হিঁচতেলে মানকি কথা সব চুপ হেলা আর আপন আপন ঘাট চলে গেলা পেটকার সবে মানকি আর জগন্নাথকে খুব রাগায় লাগলে তিন মানকির বিরোধে কোনো কহেক মাহান্ত ডর লাগে এলেন তবে কহে লাগলে যে জগন্নাথকে বেসেকে দেখল দেখে এতে আর আসলেই সে বেচারাকে এক বড়ে চোখে ফাंसा देलती यह फैसला यह फैसला हेल पर मात्र 7 दिन के भीतर पेटका टोला एक लोग कटाए गए कोने काटले से तो জানালে কি আন্ধা তাইতে ঘাট সামায় কি নিদাল মাহান কাটল রথে কাটল মানুষটার মধ্যে নানা রকমের দুর্গুণ রহে কাকরো গরু কাড়া খেদি দেলেন কাকরো খুপড়ি ছাগের খায় দেলেন যাহা যখন ফাঁক পাওলাক লগে নুকসান করে লাগলাক করে নুকসান করলাক পেটকা ছবি জগন্নাথকে তবু করে বেশ মোকা পাই গেলা চকিদার থানায় জানায় দেল সঙ্গে সঙ্গে দরোগা সিপাহী কুদিওলা লাল ফেটা দেখি লগে যে জেন্দে চলি দেলথিক দরোগায় কাকে ধরি লেখতিক তাকর কোনো ঠেকান नहीं गाँव में लाए चुगली करइया করতে হাত দরোগায় দরোগায় टोला আর আশপাশে ঘর গিলায় जितना लोग रहो सबके ডাকা পাঠালেন सबके ডাকা পাঠালেন एक एक করিকে सबके पूछापूछी करे लगलेন সবেকাই একে রকমের জবাব দিলতে হুজুর আমরা সব গরিব লোক বিহান সাঁঝ মেহনত করিও আর আন্ধা রাত হেসে যখন যখন জুটায় পারিও খায় দায় के ভগবানের নাম लेके निदा যাইও রাইতে হামর কোনো जेठानी रहे है दशरथ पिटका पिचिक देरी पहुंचल दरोगा ओके दरोगा पूछ लिया आजकल तुम्हारा दारू दुकान चलता है कि नहीं दशरथ जवाब दिले दारू दुकान तो मोर प्रत्येक दिन पहिले छड़ल हाँ हुजूर तखन दरोगा आरो पूछली अच्छा वो बात छोड़ो ये बताओ कि कौन किया दशरथ निडरी है कि कहला हुजूर कोने काटलिक से तो हमरा नी देखी हम মিছা কথা নি কহ তবে রাইতে হামর রাইতে আমরা 4-5 লোককে ইহে টলায় চলাফুলা করিতকে দেখর রিহন ও আরো গিলাকে চিহ্নে তো নি পারলি হন তবে জগন্নাথ কুইরিকে সাফাই কিনলিও ওপর হাতে ফাটসার दरोगा घुरा के पूछले तुम्हारा साथ में और कौन कौन लोग था दशरथे काला और खुदिया नाम लेला एक और कथा सुनी के दरोगा आनंद सीमा नहीं এতে এতে রাইতে একরা বাইরে কিনা করে হেলা অন্ধকারে আর কিনা রকম জগন্নাথকে চিনে পাঠাতে সেসব पूछापूछी नहीं करले चौकीदार तुरंत जगन्नाथ के डाकी के अनलग दरोगा कहले दशरथ फटकार और उसके साथी लोग तुमको रात में ये मोहल्ला में फांसा पकड़ के चलता हुआ देखा यही कारण से हमारा सुबह हो रहा है कि खून तुम किया एक और बादे आरो कोनो वहाँ कोई नहीं सिपाही जगन्नाथ के हाथ कड़ी लगा लेती आज लाश के गाड़ी लादा करा के सब थाना चल दरोगा मानकी घर बाटे नी गेल जाने हेला कि मानकी कोनो मदद नी करता एके ओके फांसाए काम मानकी नी एके ओके फांसाए काम मानकी नी करे हेल এরকম জগন্নাথ মাহা ফেরায় গিরি গেল থানা লেজিকে 500 টাকা মাগে লাগলে সেই জগন্নাথে সব কিছু বুঝি গেল টাকা দেবা তো ওপর খাতে সম্ভব नहीं रही ঘুষ দেওয়া অর্থই হিকিক অন্যায় আর অত্যাচারে সম্মুখে মূঢ় হেট করা এসন কাম তো কংগ্রেসীরায় করে নি পারত যে কোনো লগে পড়ছে যাকর আত্মসম্মান আহিক ঘুষ দেওয়া সম্ভব না লাগে জগন্নাথে ঘুষ দেওয়া লেখ ফাঁসি চড়া বেশ মনে করলাক শেষে যে বেচারা চালান হেল শেষে সে বেচারা চালান হেল ইংরেজ সংসারে ইংরেজ সরকারের কথা ইংরেজ সরকারের কথা খুঁজতে মামলায় ধরা লোক গিলাক তখন বাঁচে আসা এসে রহে হেলে বাঁচে আসা কমে রহে হেলে ওপর বাঁচে আসা কমে রহে হেলে
ई कान देखी के गाँव के लोग टटका हे रहला गाँव कांग्रेसी काम चलाई এখন আর কেউ নেই তো কর্মনে ভোগে समाय गेले কোনো চাল চলি के দরকার আরো कांग्रेसी राखू हाथकुड़ी लगा पारे हे भाभी के तो चुप लगा के बसला तबे हे हालटा कोनो रकम सदेव और भुकलाक पास पाठावला অপরাধ দিও লোকে বুঝি গেলা কি এখন গাঁও নেই ঘুরলে জগন্নাথকে ফাঁসি এতে কারণ ফাঁসি 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 চলি গুহাক মুহেই আহে মানে যে গুহা দিতেই ওপরে মুহে আহি কহিলা দশরথ পেটকারকে যখন এখন জিউ লেখ পূরণ করল আহে তখন আর ওকর সঙ্গে গিলাই আদালতে মিছা কথা কহবে করতাম ইটা ছাড়া এখন গাঁও ঘুরে কারো এক কারণ রয়েছে জাপানিক সেনা আসাম পর্যন্ত পৌঁছি গেল জাপানিরা যুদ্ধ কৌশল অস্ত্র শস্ত্র আর পরাক্রমে পাশে টেকা না পারি কি अंग्रेज कर सेना পেছুয়া লাগলা যাহা তাহা আসামে বোম ফুটে লাগলে কখন কিনা হাতে তাকর ঠিকানা নেই রহে সেই লাগি গাঁৱে হাল পাইকে ওখরা আরো দেরি নি করলা গাঁও ছাড়ল 3 বছর বাদে সহদেব আর ভুকলা গাঁও ঘুরিওলা অখর মনে সেই পূর্ণা জোর আর সেই পূর্ণা হিম্মত রহে আবল ঘুরি দিন দুইও মিলি के पिटकार तो लगे गेला और गरजी गरजी कहे लगला जे बेटा ने जगन्नाथ के फांसाए खातिर अदालते मिछा कथा कहता ओकरा के जदि गाँव लेनी खेदलाई ताहले हमरा एक बापिक जन्म ना लगे जगन्नाथ कोईरी के केउ जमानते बाहरा नहीं गेला कोनो वकील मुक्ति आरो नहीं कर लेते किंतु सुनाने समय पेटकार गिलाय और मिछा कथा कहे नहीं पारला कहला जे हमरा जगन्नाथ के साफा नी चिन्ह दियो तबे से लोकटा जगन्नाथे हेके एसन एकटा सन्देह हमर खेल रहे पक्का प्रमाण ना पाए के हाकिमे काको जेहेल फांसी नहीं देती जगन्नाथ 4 मास बादे गाँव घूरी आवल सौदेव और भुकलाक ऊपर दरोगा मने राग हेली तुरंत पूर्णा केस के आरो धरी घुरावली सौदेव और भुकला के चालान करलेन से मामला तो रिहाई पावे नी रही सिपाही गिलाक मोड़ फुटाल कथाटा कयेक लगेई आदालते कहला 2 बछर करी झेलेल रहे दियो लगे 2 बछर करी झेलेलेन कहिले এবার আগে ওটা দেখি হলো আরেকটা পেজ মানে ইহা ऊपर फोटो के चित्र छड़ा लही तो सहीटा गेला इटा हमरे ई पेजटा ना लगी लेकिन जे पेजटा के उटा हमरे पढ़ी के तोरे के सुनाई दियो हासी खुशी जेहल लग बारह किंतु गांव पहुंचले सहदेव देखलाक जे दुनिया अंधार हेल रहे कोई सुंदरी के देखे नहीं पावलिक से दुनिया ले चली गए रही अनेक दिन ले पुरुष छड़ा रही रही बेचारी मन भांगी गेले सहदेव घुरी आय अपेक्षा नी करे पारली मोटा रीति सहदेव लेक बेसी रही एकर जेहेल गेल जेसन तेसन 1 बछर हे रही एक दिन खेत गेल रही हठात एक एक बड़े आज ले गिरी गेली गात गात हाथ खूब कांपे लगले घरानी के जैसे ही ओकर भाई एक चुहा पानी पीवाले ओकर हिचकी उठे लगले और निनास बंद हेले जेहल गेल लोग के यार कोने घरे हाल देहेन सौदेव और भुकला कहाँ हाथ सेटा केउ नहीं जाने हेला खबर देले यार किना लाभ हेती खाली मने कष्ट देवा यह भाभी के सब चुपे रहला सुंदरी भाई खेत खेत गोट गाँव के लोग के सजा दे देलेन घरे जे सब दामी जिनिस होई से सब के बाहर लेगोला दुआर ताला लगा देली गोहाल घाटटा खुलाय रखली चारबाहा छुआटा गरु गिला के चराय आनी के खूंटा खूंटी राखे एले जेहरले बहराल बाहरा के सौदेव और भुकला गोटा डहर गाँव जाए किना किना करब से चिंता करे हला किंतु संसारे मने सचल कथा नी रहे एक मानुषे सचल एक আর হে যাই অন্য সহদেবের ঘাট পৌঁছলে যখন একরাক সেই দুঃখের কথা শুনলা তখন অখাক আঁখে লট বহে লাগলে নানগা বসি के आधा रात पर्यंत बिखलाय बिखलाय कांदला गाँव बेटा छुआ बेटी छुआ जड़ो हेला बुझा लेथिन आर
खाए जलती निखरा राइते अनगाही ढोनगी रहला। सुंदरी काजकर्म कोनो नी हेल रही। दोसर दिन 5-7 लोग के नदी 5-7 लोग नदी गेला और दिन धरे कर्म करी आवला। चारवाहा छुआटाके पूछ पूछ आग देवा करार रथी। पूछ आग देवा कराल लेथी ओहे छुआटा सहदेव सहदेव घारी बाढ़ रहे। सुंदरी और सहदेव के और माँ बाप रकम जाने हेले। घुरी दिन बिहाने दशरथ और अन्य दुई पेटकार सहदेव घर पहुंचला। अनगाए ठाड़ के भगवान गुणगान करे लगला। ओकर गाने अर्थ यह रही जे संसारे ईश्वर इच्छा अनुसार सब किछु हे मरना जिना संसारे लागला है यह गिला खातिर बुझंतर लोगे चिंता नहीं करो। एकर गान सुनी सहदेव बुझी गेल सुंदरी संदेश आनला। पेटकार सब कर ऊपर ओकर मने जे राग रही से चली गेली। झार ले बहरा लाद ओकरा के मान करी के बसा लेनी। दशरथे कहले हमर बहु पाठा लाही दादा से लगी आओ लही हो। सहदेव पूछले तोर बहु संग कथा हेलो कि ना। तखन दशरथे जवाब दिले ताकर बाद एक हिया है। दशरथे जवाब दिले काहे हेतै दादा काहे हेतै दादा हमरा कि ना ओकर शत्रु रही संसारे ओकर के शत्रु नहीं रह सब पर मंगल करी के हिया लग चली गेली। जे दिन गेली से राइते आर गेले कि राइते दुई ढंग मोर संग कथा हेली। सहदेव बेतरनी पार हेत के कोनो कष्ट पावली कि ना। दशरथ जाके यमदूते धरी लेस्तिन ताकर रास्ता कष्ट रहे ही ओकर ऊपर यमदूते अधिकार नहीं रहे। इष्टक दूते रथे बसाए के सीधा स्वर्ग ले लेती। सहदेव तबे से एखन केसो नहीं। दशरथ स्वर्गे कार किना कष्ट है दादा। सहदेव तबे किना संदेश पठालाही सेटा कह। दशरथ वहाँ कहली मोर हिया कोनो कष्ट नहीं। तबे मोर बेजाय सदै जे पुरुष रहे ताके आखिरी समय देखे नहीं पावले यह कारण मने विषाद रही गेला। आरो जेसन हमर मिलन सेटा खातिर मैं भगवान के विनती करे हे मोर पुरुष जेसन हे विनती दिनाम करू। दोसर कथा हमर तिरी पुरुष एकदम वहाँ कोई है रिहो जे अनगा जे पीपर गाछटा है ताके बिहा देवी हो बादे इटा सेटा काम लागोर रहल कारणे से से बटे আর ध्यान ता नी गेले से बटे আর ध्यान ता नी गेले। যদি পারে তো মোর পুরুষ ওহে গাছটাকে বিহা দেব শেষে শেষ কথা এ যে চারওয়া ছুয়াটাকে নিজে ছুয়া রকম ले बढ़ा लाइयो ओके किछु जायगा लिखी दे। कथा गिला सुनी के सहदेव आंखें लोट लोट बहे लगली। विपरे विपर गाछटाके बिहा देव कथा स्त्री पुरुषक मध्य मात्र एक दिन हेट रही से कथा ओखा दुई लोग छाड़ा आर केउ नहीं जाने हेला। एकर पर सहदेव पूछले तोहरा के किना देला कहला। दशरथे कहले से विषय तो कोनो नहीं कहला दादा तोर जेसन मन लागतु देवे आ यदि कोनो नहीं पारबे तब हमर तुष्ट आइह। सहदेव सुंदरी जे पालंग के सुते हेली सेटा बाहराए दिली। जे छिपा थाराए खात रही से सब आना करा दिलीन। ताकर पर कहलेन जे भोज दिन 10 पहला चार 10 पहला चिवड़ा और एक खासी नाहे भेड़ा पावे है। এখন তো ঘরে কোনো নাকি ভোজেক সব ব্যবস্থা করে হেতি। দান দক্ষিণা লেউয়া লোক গিলা কিনা কবু মন ভরে। দশরথে कहले আর এক সপাক জ্বালা কামটা আজ পুরা না রাখেন দাদা যেতে পারবে দক্ষিণাটাও দিয়ে দে। सहदेव সেটাও মানি লেলাক আর পেটকার সব চলে গেলা। ওকর গেল पर सहदेव के ऐसन बुझाले जैसन की ओकर आधा दुख मिटी गेले। संसारे বিশ্বাসটাই বড় জিনিস হেতি। सहदेव জায়গা বেচি के काम कर्म जोगाड़ करला। चारवा छुआटाके घाटे उठा लेती।
आसपासे सभ्य बाबाजी आके मंगल रात करला बेस के खावा दावा हेले गोटा गाँव अंजात लोग मितान हिसाबे बसला तबे जात गिला केउ नहीं होला जोधा मातो तो मरी गेल मरी गेल रहे সেই তুলনায় আরো কেউ দুশ্মন নি রথিক এখন নাতা হিসাবে সবে কাই মান করে হেলতি তবে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে নি পাতলা এখন ইনা যে রামলাল পর্যন্ত খায় নিয়া বল তবে কাম কাজে পুরা মদত করলে যে কাম করে কহলে ঠিক সেই করলা কিন্তু খায়েক সময়ে ঝাড় পাড়ায় দেলে কি এটা কারণে সহদেবের মনে যে আঘাত লাগলি সে মরেক সময় পর্যন্ত রহি গেলি কারণ রামলালকে নিজে ছোয়া রকম বাসে হেলে দশরথ পেটকারের কথা হিসাবে সহদেবে সব কাম করি গেলাক ওপর যে সব লেবরে ডাভের রহিক সেটা চারবা চুয়াটাক নাম লিখি দিলে পিপর গাছটাকে বিহা দিলি গোটা গ্রামের লোককে আরো খাওয়ালেন আস আশপাশে গোটাটাই এখন সহদেব আর ভুখলাকর নাম হে লাগলে কি একরে একরাই পরে খাতির ভরল নদী ঝাঁপ দিলতি কাহা কাহা পড়ায় ভুললা আর শেষে 2 বছর জেহেল খাটলা কিন্তু নাম यश পাবে সহদেব আরো শান্তি কিন্তু নাম यश পাইকু সহদেব আর শান্তি নি পাওলাক যেতে ক্ষণ ঘাড়েক বাহির রহে হেলাক তেতিক ক্ষণ তো আনন্দিয়া রহে হেলাক তবে ঘাড় সামালি শূন্য শূন্য ঘাড় দেখি কে ওপর আঁখে লড় ভয় রোজ রাইতে সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখতে পাবে কখনো কখনো রাইতে নিদাল সময়ে এসন শুনে পাবে যেসন সুন্দরী সাক্ষাৎ আইকে কহে হে দুয়ার ছোঁয় কিন্তু দুয়ার ছোঁয়কে দেখলে কোনো দেখে নি পায় আরো লোকে যখন এ কথা শুনলা তখন ভাবে লাগলা যে সুন্দরী সহদেবকে আরো হিয়া রহে নি দেতে মনে হে कि সহদেবকে ছাড়ি के रहे नी पारे से सुन ना हेले से बार बार সহদেব के स्वप्ने দেখা দে এই কাহে কাকরো সঙ্গ বেশি মনে কান রাখলে এহে রকমে হে কিছুদিন আঘু ই গাঁवे ছাতার ঘরে এক বুढ़िया মরলি है बुढ़िया के नावा डिहान कोहेत रथी नावा डिहान एक छुआ हेल पर नावा समय दाड़ी हेर रही से बेचारी ओहे छुआ के देखी रही गेली छुआ के कखनो आँचले आड़ नी करले ईश्वर दया छुआटा खूब बेस मानुष हेर दाঁড়াল ना नाहे बेसी दुलारे छुआ बेगड़ी जात बड़े हेल बादो माय बेटा সেই প্রেম রহলে নিজে छुआ के एक दिन ना देखले माय के बेस नी लागे हेले बुढ़ी मॉडल पर ओकर पुतवे रोज सपने देखे लागले बुढ़ी सपने आय के कहे मोर छुआ मुके दे दे मोय एके लेजबेंग एके छाड़ी के मोय रहे नी पारह 6 মাসের ভিতরে বুড়ি ছুয়া হঠাৎ মরি গেল 6 মাসের ভিতরে বুড়ি ছুয়াটাও হঠাৎ মরি গেল এ কারণে লোকে বিশ্বাস রহেন যে সহদেব के जाए हेते एके छाड़ी सुंदरी रोहिणी पार्टी एकरा जन्म आर से जन्म छाड़ा छाड़ी नी होता बछर बछर दिन नहीं हेतु सहदेव दुनिया ले जाए लक्षण गिला देखाय लगली गाछटा खूब दुर्बल हेले चला भूला करे नी पारे लगला जेसन तेसन बिहान सांझ 2 বার नदी जा हेलाक आर गोटा दिन घाड़ेई रहे लागल এখন গ্রাম কাংগ্রেসিক কাম জগন্নাথে গ্রাম গ্রাম কাংগ্রেসের কাম জগন্নাথে করে লাগল आसपासे कहूँ मीटिंग हेले उहे जा लागल तबे ओए दिनाम सहदेवेर संग बसा उठा करे हेलाक आर देशे किना 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 हे हेले से सब জানা দে হেলে সহদেবের গাত উঠলে কিন্তু মন নেই জীবনের শেষকালে মানুষের মন উচাট হয়ে যায় সংসারটা যে কর্তৃক নিঃসার কর্তৃক ক্ষণিক সেটা তখন স্পষ্ট বুঝল যায় মনে নানা রকমের অবসাদ জাগে কিন্তু সহদেবের মনে সেরকম কোনো বিরক্তি ভাব নি দেখালে ওপর উৎসাহ জশ্নে টেশন মনে হে মৃত্যুক ভয় কেউ জয় করার রহি এখন ওপর বাহাদুরি কোহনি सुनेला छोआए ओके घेरी राखे हलती सुफल नदी बाली डिंगे बसी के साइजे छोआए आनंद मने ओकर बोलार साहस कहनी सुनत से कहनी जे कहनी छोआए बार बार सुने खोजे हेला से रहे एक
बाघे कहनी सौदे जखन जुआ रहे पन्देले पास कर पहाड़े एक भयंकर बाघ आवल आसपासे गाँवे गाय गरु আর ছাগির পঠুকে নষ্ট করে লাগলেন লগে লগে বড়গায় কর বাবুকে হাল দেল থেকে হে বাবু কর বাঘে শিকার করা নিশা রহি ওকর পাশে তিনটা বন্দুক রহি সে এক ভূষর ছোকরা রহি এসন দেখায় হেলাক যে কেন্দুয়া বাঘ গিলাকে হেঁচায় ধরি চিপি মরাতেন কিন্তু বাবুই বাঘকে খুঁজি নি পাওলি নিচাল জায়গা গিলা যাহা লগে কখনো কখনো বাঘ দেখে পাওথিন বাবু আটা বছর মন্তুক কোনো লাভ নি হেলে एक दिन यह गाँव पासे एक निचाल জায়গায় ঠিক মাছি আন্ধ্রাক সময়ে একটা বেচকা গাগায় উঠল ওপর গাগাল শুনিকে কিছু লোক কুদি পাশেলা দেখলা বেচকা লহুলাহান একে ছটপটাই সাহেব বাঘে ওপর কানপেটিং থাপড় দেল রহে কিছু ছটপটাল পর বেচকা মরি গেল বাবুকে কুদি যাইকে হাল দেলতি বাবু নিজে দুই সঙ্গী সঙ্গে তাহা পৌঁছি গেল হুমালে সবকে হাঁটায় দিলেন আর নিজের সঙ্গী গিলাকে দেখে এক গাছ উপরে একটা আটা বসল মানে এটা মাচা বনাল কহিলে জানালে যে রাইতে রাত বাড়লেই বাঘ ঘুরি আওত দেখিয়া লোক যাকর সাহস রহেন ধরে ধরে গাছের উপরে লুকায় রহলা ঝোড়ঝাড় জায়গা রহে সব সব দেখি আনছাই গেলা বাঘে কোনো পাতা নি লাগলে ঠিক এ সময়ে করম পেটকার মধ্যে নিশায় ঝুমি ঝুমি আওল সে নিডরি বেচকা সে নিডরি বেচকাটা বেটে যায় লাগল লোকে कहले थी होंदे ना जाए बाघे धरतु किंतु से मानल नहीं खूब आटे आटे कहे लगल अरे तो एक शेर तो मैं सोआसी तो जैसन माइक दूध खा लाही तैसन मयो माइक दूध खा लाहूँ यदि आसल बापेक बेटा है कि तो मोर पास बाहर आए मोर पासे बाहर आए हाय हाय एसन एसन सुंदर बेचका छुआटा के मोराय रखो लाही यह कोई के ওই এক সুকল কাঠকে ঠেঙায় ঠাক ঠাক মারে লাগলি বাঘটা আসলে হুমায় লুকাত রহে চাইরো ধারলে মানুষ আবহাওয়া তখন জানি কি ওহে সুকল কাঠটা পাশেই এক ঝুড়ে দাবা মারিকে বসর রহে জটিয়া রাত রহে ঠাক ঠাক আওয়াজ শুনি के বাঘ डराई गेल ঝুড়লে চৌকি ভাড়া লাদ লুচি রকম পাড়া দিলে বাবুই বন্দুক ছাড়লা কিন্তু সিপিট লাগাই নি পারলা বাঘে পাড়াল বাদে লোক আরো জড়ো হেলা দেখলে ঠিক করম পেটকার চিত থেকে ভুঁয়ে উল্টো লাহে সাড়া শবত কোনো নিহি সঞ্চিতা বাঘ দেখি के মূর্ছা লাগি গিয়া রহে বহি के ঘাড় লেগলে ঠিক বাবু আর আরো লোক গিলা গাছলে নাবলা বাবু পেটকার के গাড়তে লাগলে ওপর কারণে বাবুক ধ্যানটা ভাঙি গেলে এখন পর্যন্ত কোনো বাঘ ওকর পাশলে বাঁচি के নি গেল রহে ওকর 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 খায়ে ডাইরেক্ট তৈয়ার রহি খাওয়া দাওয়া করিকে চলি গেলাম বাবুই कहला বাঘে বন্দুকের আওয়াজ শুনল হে এহে জায়গায় সে ঘুরিকে নিয়ে आवत বাঘে জীবে যতেক ডর আহি কতেক ডরার কোনো জীবে জন্তু জমে নেখে কহিলা কিন্তু বাঘ পাড়ায় के পাহাড় নি গেল ওত ভুকে হারাত রহে আর নাহে ওপর মরেক দিন आवत है से गाँवले ধরে নিচাল টাইড়ে এক গাঢ়ায় লুকায় রহল দশর দিন বেশিয়াম গিলা এক চারবাহা ছুঁয়ায় দেখলি বাঘ হা করিকে নিদাল হ্যাঁ বাঘ দেখিকে ছোয়া জি ওড়ি গেলি গাঁও পাড়ায় आवल আর তোকে কহি দিলেন বাবুকে আরো নি ডাকলে ঠিক এতেক এতেক জুবানে যদি একটা বাঘকে মারে না পারি তাহলে ধিক জিনা यह भाभी के शक्त शक्त जुबान गिला फारसा तलवार लेके कुदला बाघ निदाल रहे निदाल देखी के मनस्थ करला जे दुई लोग जाए के एके संगे घेंचाई আর ডাঁড়ায় চোটাবে ঠিক সহদেবার দঙ্গল তারবার ধরি के বাঘ বেটে গড় জাঁতি জাঁতি আগুয়া লাগলা কিন্তু মানুষ গন্ধ পায় के বাঘ হঠাৎ ইন্দ্রা দিলিক আর সহদেব উপর ঝাঁপ দিলিক সহদেব तैयार रहे सात ले घुसी के एसन हिसाब से तलवार चला दिले बाघे आगू दहिना गोड़
তার দিকেও খাড়া হয়ে গেলি ওহে রকম দোষ ওহে রকম দশাহি বাকি আর একবার সহদেব উপর ঝাঁপ দিলে সহদেব ঘুষি के एकदम एक धाइरे पड़ा गेल बाघ हड़बड़ा के गिरी गेल और गरजी गरजी उठे लागल ओकर गर्जन सुनी के लोगे छाती काঁপে हेलेन बाघ যখন उफड़ी उफड़ी लेस হয়ে গেল তখন আরো এক দুই লোক লোকে চটালুটি আর বাঘ মরি গেল মরল মরল কথা के थाना ले जी के दरोगा के देखा देलथी पुलिस साहेब गाँव लोग के 5 টাকা बख्शिश दिलेन পুলিশে কহিলে 5 টাকা ওকে বকশিস দিত এবার আগুবটে আমরা দেখি হলো महायुद्ध शेष हेले संसार के जय करे हिटलर इच्छा पूर्ण नहीं हेले ओकर है दुर्भावना कारण संसारे एतेक बेसी निर्दोषी लोग मरी गेला मानुषे एसन दुर्दशा हेले जे सब बखनावा मुश्किल है युद्ध एसन एसन बम फुटले जे जहाँ 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 बम गिरले तहाँ हेटेक माटी ऊपर और ऊपर माटी हेट हेले हजार हजार मानुष जाकर युद्धेर संगे कोनो सम्बन्ध नहीं रहेन निमशेक भितरे मरी गेला एसन बुझाय हेले जेसन संसारे महाप्रलय आवला है सब জায়গায় মানুষ হাহাকার করে উঠলা এখন ইংরেজরা সংসারে সর্বশক্তিমান হিসাবে গনায় লাগলা युद्ध যখন একটা হারে হেলা তখন এই দেশের মানুষকে বিশ্বাস করলে রতেন कि युद्ध শেষ হলে ওরা भारत छोड़ी चली जाता किंतु जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र हवा उल्टे बहे लगले तैसे तैसे इंग्रेजला पूर्ण कथा भूले लगला और निजे शासन के आरो तगड़ा करे चेष्टा करे लगला भारतेर नेतारा इंग्रेजरा मने मने किना बहे हेले से बुझी गेला इंग्रेजरा ऊपर एकरा विश्वास उठी गेलेन स्वाधीनता आखिरी लड़ाई शुरू हेले गांधीजी देशे लोक के डाक दिलेन करा चाहे मोरा देशे देशे कोनाय कोनाय आवाज उठे हेले बंदे मातरम इंग्रेज भारत छाड़ा भारतवर्ष के स्वतंत्रता करे लगी हजार हजार लोग जेल ढुके लगला शहर से मृत्यु मृत्यु के बरण करे लगले थी इंग्रेज सिंहासन कापे लगले एसन बुझा लगले कि एबार इंग्रेज এই দেশ যা হেতে মন্তুক इंग्रेजरा बुद्धि कम नहीं देशक मानुषक मेल के भांगे खातिर हिंदू और मुसलमाনের মধ্যে দ্বেষ ভাব সৃষ্টি করলা ওখরা ভাবর রহত যে গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে যদি হিন্দু আর মুসলিম লড়ে লাগতো তাহলে কংগ্রেসের শক্তি কম হতে আর এই দেশে ওখরা শাসন আরো কিছুদিন চলতে গিয়ে চলতে এসনে এসনো হে পারে যে মনে মনে ওখরা এই দেশটা কনকন করে ইচ্ছা করে হেলা মন্তুক ইংরেজরা ই চাইলেও বেশি কাম নি করলেন এক মাটি জন্মল এক রকমের অন পানি খায় के बढ़ल और आदिकाले एक संगे बसबास करल मानुषेर मध्य जे मने टान आही सेटा किना सहजे भांगते किंतु किछु लोगेर मने धर्मेर उन्माद बहे लागले मुसलमानरा खातिर एकटा आलादा देश बनाय चेष्टा शुरू हेले कांग्रेसी नेतारा ए जिनिसटा पुरापुरी प्रतिबाद करला इ देशे असंख्य देशभक्त हिंदू मुसलमान गांधीजी पेछु ठाड़ हेला किंतु सभे मिलिको धर्मेर उन्माद के पूरापूरी काबू करे नहीं पारले ठीक जहाँ तहाँ जखन तखन ओ कारणे हिंदू और मुसलमाনের लड़ाई हे लागले हिंदू हे किंबा मुसलमान जहाँ जेकरा गंतिंग कम रहत ओकरा आपन के विपदे घेरा रकम जाने लगला गोटा देश के भय और अविश्वासे बादेरे ढापी लेले यह समय गिला एक दिन गाँवे जाहरा बुढ़ा पूजा हेले ই इलाकाয় সেই বছর ধান বিহীন গিলা যে সেই রোপেক রকম হেলে পানিটায় পানিটায় টানি দিলে মানে পানিটা কম হেলে কহিলে खेत गोट सूखे लगले और धान पोहा गিলা मुरझा लगले से लगी जाहरा बुढ़ा पूजा करे हेला इ गाँव कोट लोगे एसन एसन विश्वास है कि जाहरा बुढ़ा के विनती करले वह पानी कांजी उपाय करता कारणे से इ गाँव आदि पुरुष हेके আর মরল বাদে এহে যাহারা সবলে পূর্ণা সারই গাছটাকে উপরে বাস করে হেস এখন 2 দিন যে পাহান উপাস রহিকে যাহারা বুড়াকে বিনতি করে হে সে সে সরেই
से सारे गाछटाक हेठे हेठ भूये लाम्बितान हेके जहरा उठाक ध्याने रहे पासे गाछ गिला दुईटा भेड़ा खुंटर रहत इ गामे दुई चार फटा हेलो जखन तड़िक पानी नी गिरली पाहान उठैया नी रहे गामे ढेर लोग जड़ो हेके कथा बार्ता करे हेला बुढ़ा पुरना लोग गिला कहे हेला पंदेले एक छाता छाता समान बादे रातिक और छान छित्री पानी गिरते तबे तबे जेदिन पाँच बेरा हे खेल तड़िक पानी गिरे कोनो लक्षण देखाय नी हेले सब कर मन ठोस हेल रहेन तबे आशा नी भांगल रहेन ठीक है समय लामटा कर सेब्रती आवल सारोई गाछटाके गोड़ लागली एपर बादे सबे बुढ़ा गिला के गोड़ लागी के ओकरा पास से बसल ओकर मुरझा चेहरा देखी के भुकलाए कारण पुछले सेब्रती कहलक दुखे कथार किना कहम लामटाक लोगे गाँव ले हेदो से लगी छोआ पुता गाँव छाड़ी रांची चली जाइए जन्मस्थान छाड़ी के जाए महान मने भारी कष्ट बुझाए किंतु कोनो उपाय नहीं तोहरा सब मोके निजे छुआ रकम बाछैया से लगी जाए से गोड़ लगी आगोला एकराय ओकर गाँव ले पढ़ाई कारणटा बुझी गेला भुखना पूछले कोने कोने तो के गाँव ले खेदे चेष्टा करो सेबराती कहला गाँव ले चली जाए ऐसा कथा केवे नहीं कह तबे मुड़ाए कहे हे घर बाड़ीटा खाली कर दे और ना होले 200 टाका दे सबे सबे का ई कथा जानी है जे से बाड़ीटा बुढ़ा मुड़ाए मोर बाप के मोर बाप के मोर बाप के नौकरानो देल रहे সেটা কোনো কাগজপত্র নেই সেই লাগি মুড়া তাক পাওলা है এখন 200 টাকা कहाँ ले 12 টাকা मागे ला भाई के पास गेल रहो ओकरो पासे जमा टाका नहीं वहाँ कहे है रांची चली आवे हियाँ आमदनी करे 1000टा रास्ता है देश देशे এখন जेसन हवा बहे है गाँव तोर एकला रहा बेस ना लगे सहदेवे पूछले बास एटाई नारो कोनो कारण है सेब्रती जवाब दिले राइते कखनो कखनो छाइने ढेलका गिरल गिरल शब्द पावा है से लगी भय लगे है घरे मानुष समान छोवा है कथा कहते कहते सेब्राती सिंचके लगे आँखे लोर बहे लगली जन्मस्थान छाड़ी जाए महान काकर आँखे लोर नी बाहराती ओकर आँखे लोर देखी के बूढ़ा जिलाक मने भारी दुख हेलेन सहदेवे मने राग हेवा तो सामान्य कथा रही सेब्राती के कहले तोर बेटी बहन ऊपर जे कुनजर करता वह लामटा गाँव बास नहीं पाता तो निश्चिंती मने मने घर घुरी जाए काल बिहाने भुखला और जगन्नाथ तोर गाँव पहुँचता और सब किछु ठीक करी आता भुखना कहले और एक ढेलका गिरो रकम शब्द शुनी गाँव छाड़ी चली जाबे ताहले ई गाँव ऊपर तोर कोनो टान निको लगे जीव दे एतिक मन तू निजे खाई नहीं छाड़ो मने एतिक एतिक डर रखले कहूँ टेके नहीं पारबे हमरले बेसी अपन संसार आर कौन है पारो हमरले बेसी अपन संसारे आर कौन है पारो हमर ऊपर भरोसा रखें आर निश्चिंती मने घर घुरी जाए काल बिहानी मयार जगन्नाथ लामटा पहुँच एक कथा शुनि के सेब्रती किछु भरोसा पालक आर जीवटाके जाँच करी के घर आवल ओकर गेल पर बूढ़ा गिला कहा कही हे लगला भुकला कहला ई देशे कहाँ ले जे ई रोग आवले एक संगे भाई 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 रकम रहिया लोग गिला ओ कारणे परस्पर शत्रु हे दाँड़ा हो संसारे कौन हिंदू और कौन मुसलमान मुके तो सबे मानुष एक रकम बुझाओ शास्त्र गिला किना कथा लिखो लाइक से तो मैं कहे नहीं पार हूँ गुरुचरण कहला तुम जे बुझल আহিस तुम जे बुझल আহিस ओहेताई आसल कथा है कि मिछा सचा उचित अनुचित के बुझे लगी वेद शास्त्र पढ़े दरकार नहीं मने भितरे चिंता कर से गिला आपने बुझे पाराय
মানুষের মধ্যে চিন্তা করে মানুষের মধ্যে চিন্তা করে যে শক্তি আহে সেটা বিবেচনা করল যায় আর বিবেচনাটাই হেলে আসল ধর্ম। বিবেচনাটাই হেলি আসল ধর্ম। বিবেচনা ले कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञानता बाहराय सभे धर्म किताब गिला जतेक सब कथा आहे से सब के मानल से सब मानल कथा पहले आहे जे मानले शिव ना होले पत्थर। मने विवेचना ना करी के जे खाली धर्म किताब गिला पढ़े है ताकर बावड़ाए छाड़ा कोनो गति नेखे सेई लगी कबीर दासे कहला हिंदू कहे राम हमारा, तुड़ुक कहे रहीमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, भेद को नहीं जाना। रे भले संतो जग के मनुआ बोराना। सहदेव कहला वह जिनिसटाई गांधीजी को कहो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। আসল কথা কহে গেলে ই কলহটা ধর্মের কারণে নি हे स्वार्थ कारणे है एक আর जहाँ स्वार्थ कथा आही तहाँ विवेचना कहाँ ले रहती। भुखला कहला मोर विचारे तो देशे किछु ऐसन लोग आहात जकरा गांधीजी विचार गिला बेस नहीं लागे हैं ओकरा गांधीजी करल धरल के माटी मिलाए चाहत। गांधीजी करल धरल के माटी मिलाए चाहत यह सब गिलाए এখন দেশে অশান্তি করহত এহে গিলা মধ্যে হিন্দু আহাত আর মুসলমান ওপর কথা লুটিকে গুরুচরণে कहलक সেটা তো জানালি है সংসারে কোনো জিনিসটা सबके बेस नहीं लगे हैं। पूर्णिमा चांद देखी के शोभे जीव जंतु मने आनंद लगी मंतुक पेचाए আর চোরে ওকে গোটা রাত গায়ে দিতে রথি গোটা রাত গায়ে দিতে রথি সেই রকম হামর মধ্যে কিছু লোক গান্ধীজি শত্রু হাত মুখে তো এসন বুঝায় যে স্বাধীনতা और जन्म हामर देशे हेते ताके माए गर्भे रोगे धरती। सहदेव कहला সেই রকম তো এসন বুঝাবে করে হে कहल जाए जे भाई भैया भाई भैया भाई भाई बंदे लंका नाच ই যুগলে ই দেশে হিন্দু আর মুসলমান ভাই ভাই রকম রহি আবল আহাত। এখন যদি আমরা হামর মধ্যে ভেদ হেই তাহলে খালি স্বাধীনতা এই রোগে নি ধরতে ই দেশ তা কতেক রকম ক্ষতি হয়ে পারে। এসব কথা এদিকে আন্ধারটা বাড়ি গেলে পুরুব দিকে বিজলি চমকে লাগলি আর বাদের গর্জে লাগলি কেসন বুঝা লাগলি যে রাইতে বর্ষা হেবে করতে পাহানকে ওগরেলাই 8-10 লোক যাহারায় রহি গেলা আর বাকি সব ঘাড়াওলা নামটা গাঁও রাঙ্গামাটি পাশেই আহে তবে তাহা অন্য জমিনদার রহে আর ওখরা पंचायत आलेदार रहे यह इलाका खाली नामटा ही एक घर मुसलमान आहे। प्रतीक बाप रहमत कालीमाटी आसपास कोनो गाँव ले और रहे ओहे लोग का महान नाना रकम गुण रहे झूला कामिज टिपाटिपि करे हेलक छाता बना हेलक कुश्ती और लाठी खेले ओस्ताद रहे तखन झूला कामिज टिपया खातिर 3-4 चले हेले लामटाक मुड़ाए किना रकम ओकर ऊपर दया हेलिक আর ওকে নিজে গাঁৱে রাখলে গাঁৱে গাঁও বাহিরে মুড়ায় একটা বড়ে নিয়ার গোড়া দিলে আর গাঁৱে সবেকে মিলিকে ঘর বনা দিল ঠিক বাদে ওই নিজে স্ত্রী को मानलिक से प्रति ओकर भाई আর 3 बहिन एहे गाँव जन्म रहमत रहमत छोबा पुता संग सारा जीवन सुखे चेन्ने रहल ओकर गुण गिला खातिरे लगे मान आदर करे हेलती छोबा पुताय मेहनत करिके কিছু ধন দরিব জমা করলাম সামত কার্যিক আর লঘু কার্যিক 150 ধানে ক্ষেত কিনলা। प्रतीक भाई हामिद के ओखर कोनो गतियाए ताराक चलाक शिखावले से गाँव छाड़ी चली गेल और नथिंग रहे लागल। से प्रतीक चाषबास और दर्जी काम करे लागल। এখন কোনে সামত কার্যি আর লঘু কার্যিকে বুদ্ধি দিলেন ওখরা মনে করলা যে রিচি গাধে হম দম দেখাওলে
सेबराती गाँव छाड़ी पड़ा जात और ओखरा निजे बेचल जायगा गिला आरो दखल करे पारता। सामोदार लुकुई मुड़ा छुआ के मेल कर ले थी। बूढ़ा मुड़ा तो दुनिया ले चली गया तो है। सेबरती घर बाड़ीटा देखी के मुड़ा छुआ लोभ लागी गेली। बड़का निशे बाड़ी रहे। एक दिन सेबरती के डाकी कहले बाबू तुम्हें बाबू तुम्हें तो घर बाड़ीटा कथा तो जानबे करिस। मोर बापे दोस्ती नाता तोर बाप के देर रहे। एकरा एकरा दुयो लोगे जिनगानी भर्ती दोस्ती पुरावला और दुनिया ले चली गेला। এখন ই বাড়িটা কোনো বন্দোবস্ত করে হেতিক বিনা বিনা কাগজপত্র মই চিরকাল এতিক বড় বাড়ি দেনি পারবো। এতিক বড় বাড়ি দেনি পারবো কহিল। দেখবে করে হিস মোর দশা এখন ঠিক নাকি। বাপের ধনদারি তানানাস করি রাখলাহে। তবে তোকে বেশি নি খোঁজো হন 200 দে আর বাড়িটা লিখাইলে। সেবতী কাহালে 200 টাকা পড়তা মুড়া ছোয়াকে প্রত্যেক রকম বিনতি ভক্তি করলে কিন্তু মুড়া ছোয়া একে কথা রহে 200 টাকা দে আর না হলে 10 জায়গা রহে উপায় করে। 10 দিন বিহানি জগন্নাথ আর ভুকলাম লামটা পৌঁছলা সেবরতী ওখাকে দেখি আনা হেলে নোকে সং সং করি পহিল মুড়া ঘর গেলাম। বুড়া 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 মুড়া সঙ্গে তো ওখর বেশ রকম জানি রহেন। তবে ছোয়া মুড়াক সঙ্গে কোনোদিন মুহামুহি কথা নি হেত রহে। একরাক একরাক আর ওখর মহান এক पीढ़ी অন্তর হই। একরাক আউল জানি के मुड़ा छुआ घरले भराल আর सब के बसावलिन सेबराती के देखी के और सब कथा बुझी लगताऊ आय कारण पूछलेन भुखला कहले तोहरे राजा माँ बाप किया गरीब दुखे कष्ट तोहरे ना देखले और कोने देखता। सेबरती बाप के तोहर बापे शरण दे रहे ओकर भरसाए एकर बापे ई गाँव बास সেই লাগি हमरा विनती करे आवल आइहो যে তোহরাও যে সেবরতীকে নিজে স্মরণে রাখা হয় আর ঝাড়বাড়িটা না ঝাড়বাড়িটা লাগে না খেদা হয়। ই যুগে नामा लोग पूर्णा लोग के और कहाँ मान्यता दे हेतु। छुआ मुड़ा नम्र भावे कहला ঝাড়বাড়ি ले तो नी खेदे हैं खाली यह कथा कहे हैं जे 200 টাকা দে আর বাড়িটা কাগজপত্র করাইলে जानबे करिए हमरा से पूर्णा बही नेके हमरो से पूर्णा बही नेके बापे बेस बेस डाभेर गिला ঠিকা মুক্তায় বসায় সিরায় রাখলা है। यह অবস্থায় মই এতে বড় বাড়ি সেথিয়াই নি দে পারবে। আর দোসর কথা হেলে যে একদম লিখা পড়ি হেল সেবরতী के छुआ निचिंती रहता। मुड़ा छुआ दरिद्र রকম কথা শুনি के এখন মন দুঃখ হলেন कहल जाए যে মরল হাতি 1.25 লাখ 200 টাকা জমিদারে কিনা অন্তর পড়তে ই বিষয়ে আর কোনো নি कहले थी। জগন্নাথের কথাটাকে অন্য বাটে লেজিকে कहले ঠিক আছে তোহরা 200 টাকা পাই যাবে হ্যাঁ। তবে কোনে কোনে রাইতে একর ছান লেব্দ হস সেসবকে মানা করা হয়। মুড়া ছুঁয়ায় कहला কোনে কোনে একর ছান লেব্দ হচ্ছে মই কেসে के জানাম আর বেসানগিনি কাকর সঙ্গ মানে ঝগড়া করে जाम। जगन्नाथ और भुकना बुझी गला कि एक कथा कही कोनो लाभ नहीं हेते हुआले सेबरती घाट चली आवला। सेबरती के गाँव किछु लोग के डाके कहले थी 8-10 लोग के तुरंत जमा हैला। एकरा सब सेबरती संगी रती दिनाम एक संग बसा उठा करे हैला। जगन्नाथ ओकरा के कहलेन तोहरा तो जे सब कांड हेवे है से गिला जानबे करी है। আকলা কামারে सबे जानी हम हमरा यो एके तोरा पास पठाती हो। भुखला कहला सेबरती गाँव छाड़ी पड़ाए जाम कहे सेटा किना करे हेती। भूषणाय कहला ছাইনে একটি খেপটি গিরলে কিনা ঘাট ছাড়ি পাড়ায় যাওয়া উচিত है। लोगे एक बिता जायगा खातिर जीव देहतिक मंतुक ठाइनी छाड़ा होत। धर्मा मुड़ाय कहला আসল মা রাঁচি যায় यह जे इटा सेटा कथा सुनल है সেই खातिर एक जीवटा अलगा है गेला है। हमर मने ओकर ऊपर আর एक छुआ पुताक ऊपर प्रत्येक दरद है सेटा यह এখন बुझेनी पारे सबरने कहला उड़ल कथा छिटकाल पानी एक
মার আলাদা হেকি মই তো অকারণে একর ছটপটি দেখি के भाभी मोर रहूं का जाइते एकट घरे निदार रहूं कहूँ कोनो साड़ा सबद नी पालो भुकला पूछले तोहर मने काकर ऊपर सन्देह लागो धर्मा मुड़ा कहला हमर सब पर सामद आर लखुक ऊपर सन्देह लागे है मुड़ा छुआक मने कोनो पाप नी कोनो पाप नेकी तबे किना करता এখন অকট দিন দশা হেলাহিক আর অভাবে স্বভাব নষ্ট 200 পাওলে সে চলো আনাই আহে বুকলাই কহলা মই সবে রকম পাতা করল আহে ই কামটা এহে 2 লোক ছাড়ি আর কাকরো না লাগি এখন আরো বসিস আর বেশি সময় চুপ রহা ঠিক না লাগে সেই লাগি তোহরা হামর নাম লেকে সামদার লক্ষ্যকে খোলাখুলি কহি দেহান যে অখরা যেসব কান করহ সেগুলা বেশ লগে চলন না লাগে আর আজ তারিখ লে এহ সব বন্ধ হওয়া চাহি অখরাকে এই কথা কহি দেহান যে মানুষে কথা না বুঝে তাকে কিনা রকম বুঝা হয় সেটাও আমরা জানি তবে সবে যেসে রাজি খুশি একসঙ্গে বাস করব এটাই একেই হামর আসল ইচ্ছা এ কথা কইকে জগন্নাথ আর ভুকলা নিজে গাঁও ঘুরি গেলা কহল যায় যে হিং গেল হিংকে পাস নেই সহদেব ভুকলা জুয়ান সময়ে যে সব কারদানি গিরা করত সে সব আশপাশে পুরনা লগে ভুলল নি রহ একর বাদ দিলে কেউ সেব্রতীকে ভিড়কায় চেষ্টা নি করলা জগন্নাথে বেরে উঠায় के मुड़ा छुआ के 200 টাকা दे दिले सेब्रती कथा सहदेव জীবন কহনিক শেষ অধ্যায় রয়েছে একর পর অকর যায় সময় পৌঁছি গেলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবেক মহান আরো বেশি দেরি নি রহে তবে মৃত্যু কোনোটাক অপেক্ষা নি করে ওই স্বাধীনতাকে দেখে নি পাওলে একদিন বিহানে খাটলে উঠে নি পারলা ছাতি আর হাত গোড় কাঁপে লাগলে মোটা নিনাস উঠে লাগলে হাল শুনিকে গোটা গাঁवेक लोग জড়ো হেলা দবাই পানি উদ্যোগ করে লাগলা মন্তুক সহদেব তুলসী পানি ছাড়ি के আর কোনো নি খালাক মরণের সময়ে ওপর চেহারাক দমকম জেসনেক তেসন কাহু কোনো মলিনता नहीं কষ্ট नहीं लेस दाग नहीं मोरे एक ठोपा आगू आस्ते आस्ते गंदरा हेला सबे का ध्यान लगाए के सुना आकाशले शब्द आवे ही गांधीक जय सत्यक जय गांधीक जय কর্মেক জয় গান্ধিক জয় গরিবেক জয় গান্ধিক জয় ভারতেক জয় বন্দে মাতর তো এখানে যে এই গান্ধী জয় উপন্যাসটা সিরা দিলি তো সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।